बड़ी वार्निंग जारी, सफरी पाबंदियां, इंसानी हकूक की वॉच लिस्ट। मगर क्या पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? इदारे कौन बेचने जा रहा है? और हुकूमती पॉलिसी की बड़ी नाकामी, खतरे की घंटी बज गई। नाजरीन, अपने व्लॉग में आज इमरान रियाज ने इन तमाम खबरों का पोस्टमार्टम किया। सबसे पहले अपने व्लॉग के आगाज में इमरान रियाज ने बताया कि शहबाज रिजीम ने एक साल में 4,000 अरब रुपए के मजीद कर्जे कौम पर चढ़ा दिए हैं। यह हुकूमत नाकाम तरीन हुकूमत है, महंगाई अवाम को तबाह कर रही है। इन्होंने SIFC नामी अजधा पाला हुआ है। इस SIFC की कारकर्दगी सिफर है। पिछले 2 सालों में 1 रुपया भी डायरेक्ट बैरूनी इन्वेस्टमेंट नहीं आई। बलूचिस्तान के 8 अजला में सिक्योरिटी की आमदोरफ्त मुकम्मल बंद हो चुकी है। कोयटा में पिछले 3 दिनों से सिक्योरिटी लॉकडाउन चल रहा है। बलूचिस्तान के एक बॉर्डर से 550 अरब की पेट्रोलियम स्मगलिंग हो रही है। नाजरीन, इमरान रियाज ने सवाल किया कि इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत तो इस बात को कहती हुई नजर आती है कि हमने तहरीक इंसाफ की महंगाई को खत्म करके पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है। इमरान रियाज ने कहा, मैं सवाल करता हूँ कि आखिर वो कौन सी तरक्की है जो अवाम को दिख ही नहीं रही और सिर्फ हुकूमती वज़रा को नजर आती है। दरअसल ये तरक्की इनकी अपनी तरक्की है। इनके कारोबार वसी होते जा रहे हैं, इनकी मिलें बढ़ती जा रही हैं और इनकी दौलत में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। मगर आवाम की गुर्बत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। पाकिस्तान में लोग क़तई गुर्बत से नीचे जाते जा रहे हैं और ये हुकूमत की नाकामी है। नाज़रीन, उसके बाद इमरान रियाज ने बताया कि उमर अयूब ने एक इंकशाफ करते हुए बताया कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध का पानी बेच रहे हैं। पीका एक्ट इन बाप बेटे ने मिलकर मंजूर करवाया। सिंध में पीपल्स पार्टी ने करप्शन को वो अरूज दिलवाया जो आज तक कभी नहीं देखा गया। और नाजरीन, इस बात में मुकम्मल तौर पर वजन है। आसिफ अली जरदारी ने सिंध पर अपनी जाती जागीर की तरह हुकूमत की। आज भी आसिफ अली जरदारी ने सिंध का वो हशर कर दिया है कि अब वहाँ पर करप्शन खत्म करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। नाज़रीन, उसके बाद इमरान रियाज ने ARY न्यूज की खबर पढ़ते हुए बताया कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सफरी पाबंदी का हुक्मनामा कल जारी होने का इम्कान है। अमेरिकी सफरी पाबंदी में मुमकिना तौर पर शामिल ममालिक के नाम सामने आ गए हैं, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, लेबनान शामिल हो सकते हैं। नाज़रीन, मुसाफिरों की जांच पड़ताल का निज़ाम ना ठीक रखने वाले ममालिक पर ट्रंप इंतजामिया सफरी पाबंदी आयद कर रही है। इस पर इमरान रियाज ने अपने व्लॉग में कहा कि हमें किन मुल्कों के साथ मिला दिया गया है। नाज़रीन, ये वो ममालिक हैं जो मुकम्मल तौर पर खाना जंगी का शिकार हैं, जहाँ पर दहशतगर्दी उरूज पर है। इन ममालिक की फहरिस्तों में पाकिस्तान का शुमार होना और अमरीका में दाखिले पर पाबंदियाँ लगने का इम्कान होना, ये दरअसल हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है। पाकिस्तानी सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए कि जंग से मुतासरा ममालिक के साथ पाकिस्तान का नाम शामिल किया जा रहा है और पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां लगने जा रही हैं। लेकिन कोई मीडिया हाउस हुकूमत को इस चीज़ पर तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, क्योंकि सबका जोर सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने में है। उसके बाद नाज़रीन, इमरान रियाज ने बताया कि पाकिस्तान को 2025 के लिए सिविक्स मॉनिटर की इंसानी हकूक़ की वॉच लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तान को लिस्ट में शामिल करने की वजह शहरी आज़ादी महदूद होना, इंसानी हकूक़ के कारकुनों को हुकाम की जानिब से मनमाने तरीके से निशाना बनाना और सहाफ़ियों को काले कवानीन के जरिए दुबाना बताई गई है। सिविक्स की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान इस साल की वॉच लिस्ट में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सर्बिया, इटली और अमेरिका के साथ शामिल है, जिसमें शहरी आज़ादियों में तेजी से कमी का सामना करने वाले ममालिक की फहरिस्त है। सिविक्स ने अपनी वेबसाइट पर पाकिस्तान की हैसियत को दबा हुआ करार दिया। मॉनिटर ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर और नवंबर में सियासी मुखालफिन के एहतजाज के खिलाफ मुनज़्ज़म क्रैकडाउन का मुशाहिदा किया। सिविक्स ने कहा कि एहतजाज से पहले साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार किया गया और इन पर मुबहम और हद से ज्यादा वसी कवानीन के तहत फर्द जुर्म आयद की गई। हुकाम ने मुतहरीन की नकल हरकत को रोकने के लिए अहम शाहराहों और रास्तों को बंद भी कर दिया था। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की जानिब से कारकुनों को मुजरिम करार देने, हिज़्ब इख्तिलाफ और अक़लियतों के एहतजाज को दबाने और डिजिटल पाबंदियों के बायस
ملک کو سیوکس مانیٹر واچ لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی نے شہری اور سیاسی حقوق پر پاکستان کے ریکارڈ کا جائزہ لیا اور اکتوبر 2024 میں شہری آزادیوں کے تحفظ کے لیے سفارشات پر زور دیا۔ سیوکس کے ایڈوکیسی اینڈ کیمپین افسر برائے ایشیا رجیلو کورنیتھنی نے کہا کہ حکام کو پرامن اجتماع اور اظہار رائے کے حقوق کے تحفظ اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ پیکا میں جنوری میں ترمیم کی گئی تھی تاکہ آزادی اظہار رائے پر مکمل طور پر کنٹرول کو مزید سخت کیا جا سکے، جبکہ اس نے نوٹ کیا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس فروری 2024 سے پاکستان میں بند ہے۔ ناظرین، پاکستان کی سرکار اس وقت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور اب صرف اپنے ریاستی ادارے بیچ کر پاکستان اپنا گزارا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ سیاسی مخالفین کو کچلنے کی بجائے کارکردگی پر زور دے۔ ناظرین، یہ تھی دن بھر کی اپڈیٹس، اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے IRK نیوز۔ اللہ حافظ۔ بڑی وارننگ جاری، سفری پابندیاں، انسانی حقوق کی واچ لسٹ، مگر کیا پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ ادارے کون بیچنے جا رہا ہے؟ اور حکومتی پالیسی کی بڑی ناکامی، خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ ناظرین، اپنے ویلاگ میں آج عمران ریاض نے ان تمام خبروں کا پوسٹ مارٹم کیا۔ سب سے پہلے اپنے ویلاگ کے آغاز میں عمران ریاض نے بتایا کہ شہباز رجیم نے ایک سال میں 4000 ارب روپے کے مزید قرضے قوم پر چڑھا دیے ہیں۔ یہ حکومت ناکام ترین حکومت ہے، مہنگائی عوام کو تباہ کر رہی ہے۔ انہوں نے SIFC نامی اژدھا پالا ہوا ہے۔ اس SIFC کی کارکردگی صفر ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں 1 روپیہ بھی ڈائریکٹ بیرونی انویسٹمنٹ نہیں آئی۔ بلوچستان کے 8 اضلاع میں سیکیورٹی کی آمد و رفت مکمل بند ہو چکی ہے۔ کوئٹہ میں پچھلے 3 دنوں سے سیکیورٹی لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ بلوچستان کے ایک بارڈر سے 550 ارب کی پیٹرولیم سمگلنگ ہو رہی ہے۔ ناظرین، عمران ریاض نے سوال کیا کہ اس کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ شہباز شریف سمیت مسلم لیگ نون کی ساری قیادت تو اس بات کو کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہم نے تحریک انصاف کی مہنگائی کو ختم کر کے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے۔ عمران ریاض نے کہا، میں سوال کرتا ہوں کہ آخر وہ کون سی ترقی ہے جو عوام کو دکھ ہی نہیں رہی اور صرف حکومتی وزراء کو نظر آتی ہے؟ دراصل یہ ترقی ان کی اپنی ترقی ہے۔ ان کے کاروبار وسیع ہوتے جا رہے ہیں، ان کی ملیں بڑھتی جا رہی ہیں اور ان کی دولت میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، مگر عوام کی غربت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ پاکستان میں لوگ قطع غربت سے نیچے جاتے جا رہے ہیں اور یہ حکومت کی ناکامی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد عمران ریاض نے بتایا کہ عمر ایوب نے ایک انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سندھ کا پانی بیچ رہے ہیں۔ پیکا ایکٹ ان باپ بیٹے نے مل کر منظور کروایا۔ سندھ میں پیپلز پارٹی نے کرپشن کو وہ عروج دلوایا جو آج تک کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اور ناظرین، اس بات میں مکمل طور پر وزن ہے۔ آصف علی زرداری نے سندھ پر اپنی ذاتی جاگیر کی طرح حکومت کی۔ آج بھی آصف علی زرداری نے سندھ کا وہ حشر کر دیا ہے کہ اب وہاں پر کرپشن ختم کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔